Naimbag nga agsapa kada tayo amin. Maptang jag sapa ki ore kaong karon dangkung kungay so nga dagi dyan nakaawat. Anyway, siyak ni Pastor siyak si Mike Paragwas dati ak nga Pastor J Tumay Covenant Church J Bahong. Kat although I already stepped down from my pastorate, may saklat ta nga regular nga preacher J Church ta awanti tawag na dito awanti na isukat ijay office of pastorate ijay kat di met lang iti nagkadkadwaan mi kini Manong Belmore nga nag fellowshipan halos every Monday or at least han nga bumaba nga twice a month ijay Tumay. Although we started from ijay Dagshan and then we moved ijay Tumay for ilang taon yun ate? Wala na pan nga 2-3 years, I don't know. Nga mabimayag nga kasi ka-fellowship mi. Kata no ada iti maysa nga papanan nga handa nga imbitar isu iti lamay. At ngam ko na iti Biblia, it is a wise thing to go to the house of the morning. Kada kami nga kadagiti kadwak dita nga preacher numaminsan nagrigat nga ko ag-refuse no kunada nga agsaw kaman ijay minatay. So the first time I was asked kat iti dati nga family kat iso iti natayan ni Raj. Ag-message si Manong Mel. Wala si Kuya Mel dito. Ag-message suna. Pinanunot ko pa no agreplyak nga dagos unuhaan. Nga magaputa anya nga we treated each other nga agkapsat kini Manong Belmore. After 10 minutes saksapi man nagreply and then upon hearing di ma-affirm nga ada ti sakit na ada di panunot ko nga hanmot ko nga ag-ama and then few months ket kastoy kunak anak related dito nga pamilya not even ijay church da but ano dagiti pagkakadwan even iti mission work even iti ministries isutidap may nga nag naging close iti fellowship so nga salamat iti pamilya Sepal so sige uncle nan auntie kasamot kenda manang ni patinagan ni manang Mika at saka si Chelsea. They're also friends of my 3 kids. So di agsagsagan para iti yung ibingay ko mensahe. Nakita ko ito passage Psalm 116 verse 15. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Isumanti ko lukatan tayo jay Bibles. And if you have your cell phone with you, I know some of you parehas tayo agusar ti cellphone nga Bible. Tanaman san may jay cellphone nga Bible ta may sala nga buklat mo manong nga translation. So dati yaman tayo dito Irugi tayo man nga basahan iti verse 1 and then verse 12 tapos verse 19. Okay. Verse 1 then verse 12 until verse 19. Kuna na dito I love the Lord because He has heard my voice and my supplications. Verse 12. What shall I render to the Lord for all His benefits toward me? I will take up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord now in the presence of all His people. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. O Lord, truly I am your servant. I am your servant, the son of your maid servant. You have loosed my bonds. I will offer to you the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord now in the presence of all His people, in the courts of the Lord's house.
in the midst of you, O Jerusalem. Praise the Lord. May the Lord add blessing iti panakibasa ti sa sauna, although we will focus on verse 15 kung mararag tayo. Apo Diyos mi nga managat kan manangasi pagyamanan mi unay iti kinaimbag mo, iti tumunggal maysa, ng runay ti dito nga pamilya. In those days, iti panakalamay na, impakitam latapo iti liwliwa. The comfort of your, of the truthfulness, iti karim, iti biyag ngagnanayon, iti truthfulness, iti presensyam, kadag iti agladingit. Kata, iti sasaw mga may buray, bindisyon na mapo, kasa baling nga karit, palagip kan, to awaken also those nga, hanpay nga naitipon, kadag iti nga precious saints of yours. Nga mangawag kadakwada apo mutlaan to come to the Lord Jesus Christ sakas manubot ken mangisalakan da. Ket bendisyon na mga patuloy nga liwliwa kada kami. Iti sasaom. And help us as we ponder upon your word in Jesus name. Amen. Iti konteksto na ret yung salmo ngay ket deti psalmist ngay ket pagyamanan niya Apo Dios. Gaputan ni Apo Dios ket insalbar na isuna manipud iti life threatening nga crisis iti biag na. So, nukitaan nyo verse 1 kuna na, I love the Lord because He has heard my voice and my supplications. Because He has inclined His ear to me, therefore I will call upon Him as long as I live. It means He rescued him. Kata, if over na ito, iso na makita even the last of race of verse 19, ngaykat ko na praise the Lord. So, He's offering iti verbal praise and express na iti intention na nga kahit nang ipakita iti yaman na launay. Gapo iti faithfulness na dito nga Yahweh nga pinati na, nga nagtalkan na. So he is presenting iti thank offering iti sanctuary. Agsipud ta dito actually nga kasali dito Psalm 116 ijay ikan kantamot lang dagiti Hebrew every time they have their feast. Because no kita antay even J focus nga verse, the verse 15, precious in the sight of the Lord. Iso iti saint na. So it means nga rod nga dito nga psalmist may kut agiyaman kini Apo Dios for saving him from death and ikumkumit na ti sarili na for paying his vows and offering a thanksgiving kini Apo Dios. Like kasalaji pinangibaga jay preacher idirabi nga upon understanding iti salvation ito nga manong ni Pastor Belmore may kat intednan iti biag na iti panagserbi ken Apo no adaman ti ore kadag iti members iti dison ada ti kanayon nga han nga maikat iti every time we fellowship every Monday iti tomay or every time agkuyog kami mapanifugaw ada ti word nga han nga maikat iti communication which is kingdom wide or kingdom mindedness ket gapo nga rod iti gapo tinamnama nga namuan tayo ken Apo Jesu-Kristo. Now, no basaan tayo iti salmo, even the whole of Psalm, no kitaan nyo daytoy dagiti kantaan dagiti Hebrew people and even I believe even Christ. Like it will bring us back iti prayer ni Jesus Christ. And I believe even this psalm like kinankanta it was sung by Christ as one who came from the Hebrew people, from the Israelites. Kito basa iti salmo, especially no agmove ka from padasan nyo di tuloy-tuloy or di audio Bible lang rugyan nyo from Psalm 1 and then agpatingga kayo lang di Psalm 24 makita yung flow na dito yung mapan ka ij prayer ni Jesus Christ ij Luke 22 verse 42 ada di prayer na ij nga kuna nga take this cup from me ni apingi nga kuna ni Christ nga take this cup from me idinto nga kuna mo dito yung psalmist nga precious in the sight of the Lord is the death of His saints. He will rescue dagiti tao na. Ngam apay nga kasi iti prayer ni Christ. We know nga after that nga He conquered. Even di kabutbutang tayo nga pasamak, which is the death. After praying ni Jesus Christ iti Luke 22 verse 42, imay iti anghel, pinapigsana, in-encourage na ni Christ in preparation for the coming death. So, even though natay ni Jesu Kristo iti cross, God delivered Him from the death.
kat iso iti babaan iti resurrection. So, babaan, according kina Apostle Paul, iti resurrection ni Apo Yesu Kristo, kat baligi tayo deta over death. So, maalala yun, di punpuntoon tayo dito yung verse, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Iti 1 Corinthians 15:55 to 57, nga naibasa ni Pastor John Idicalman, makita tayo dyan, death has lost its sting. Dito bang iti patay, awanan, nadadaal. Hindi lang mapurol sira na, nadadaalan di ay. Agsipod ta, ni Hesu Kristo iso nati first fruit of those who have fallen asleep. And we will be raised, makipagbangon tayo to. Dagiti adakan Kristo, bumangon danto, akas ko nati Daniel 12. Unto everlasting, nga favor with God. So, apay nga nasakit latta tayo iti patay. No kasto itinamnama tayo, apay nga nasakit latta tayo iti patay. Di passage nagpreach idirabi nga iti Philippians 1:21. Kuna ni Paul, to live is Christ. Well, hindi naman tayo gagawa ng death wish. Hanmat nga kasi ngam. At dagamin iti strong assurance para kada tayo. And as we move back ito yung passage sa'yo nga dito nga precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Nga makita tayo nga Roger Ragsak iti psalmist nga even grave could not hold Him. Nga mas makita tayo diay fulfillment na diay kan Apo Yesu Kristo. So, iso nga ni Apostle Paul, may baga na nga he lives in the face of death. Nga may baga na nga ijay verse 10 iti Psalm 116, I believe therefore I spoke. I am greatly afflicted. Makita tayo nga ni Apostle Paul, the same jay pamati na ijay psalmist nga nang isurat iti dito Psalm 116. So, kakabsat, ada ka man ken Kristo, naawan ka pa'y ken Kristo, adaan tayo iti naununag nga panakaawat iti biag kalpasan. Dito nainlasagan nga biag nga dito. Life, afterlife. So nga maibaga tayo kuma, ken Apostle Paul, J. Philippians 1:21, hanlang at to live is Christ, but to die is gain. So, kasala nga, ay natin na-quote na ti Philippians 1:21 ijaya Psalm 116. I mean, Psalm 116 verse 15 na-quote na ijay Philippians. Awan man, I'm trying nga kitaan tayo ijay dito yung ibagbaga iti dito yung verse. Ijay perspective iti the whole scripture kan ijay ibagbaga ti sa ti Apo. And now, going back to ijay term nga precious. Ada dagiti translation, I don't know if you have it, nga ti pinang translate da ijay word nga precious ket costly. Costly. Yes, that's the term, nabalur. Nabalur, napatag. Makita tayo nga ura, iti panakatay nga rod, iti maysa nga anak, iti Diyos. Ada iti balur na, ada ti patag na kinaapo Diyos. As we move on, makita tayo nga, iti trabaho gamin nga napasamak, iti biag ti maysa nga saint ni Apo Diyos nga he is freed from the chains of sin, of death, and uray iti threat, iti patay nga ikithaanan nga makatanggal iti biag iti maysa nga ada kan Hesu Kristo. Dayta iti talged dagiti adakan Apo Hesu Kristo. And may the Lord use dito nga ipander tayo nga sa ti Apo as we focus on the passage, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. May the Lord use His word to strengthen the family, friends, and also may His word lead us iti Kristo nga tinalakmut lang kaning kasabada ito nga kabsat tayo. So kabsat, iti physical death, han nga maiwasan na ita, han nga mai-escapean iti siya sinuman. Jay kuna may sang kasinsin man ng Belmore Idicalman, death is inevitable. And banag dito yung kitkitaan tayo iti patay with fear and dread.
Mabutang tayo. Malagip ko jay member mi nga 99 years old. Kanayon nga baga na nga pastor, apay nga haanak nga alalan ni Apo Diyos. Awan samot siguro ti 99 dito yung ang ko amo numano ka na tinang ibaga di ay. Well, ada ba ti agwi-wish dito yung nga ag 100 years old? Okay. Iyaman. But the preciousness of this thing gamin nga kat no kitaan tayo di reality iti death nga kat no iti umay iti patay ko na ka 99 years old nga natay nga di kasala ko na tayo nga akin sa to bakol mala. Nga mapay nga we still grieve. Apay nga nadagsan lata iti barukong iti panakatay iti maysa nga kasi iti tawon na. Makita tayo gamin ta adaan iti terror na iti patay. And then nukitaan tayo no maminsan makaungot ka pa nga apay nga dayti tinapasamak iti dayti nga kabsat. So kada tayo nga tao with our limitations han nga kanayon nga precious iti iumay ni patay. Han nga kanayon nga costly. Yaman ta tinay suratan na dayto ket iti sasaw ti Apo and it's from the word of God. Ngarod ti ket ko makita tayo dito and I don't know no who decided to put this verse. Ngam iso tiga nang pagapumot lang I have to stick in this verse. We need to view dagiti iti biag tayo in light iti panangkita ni Apo Dios mutlaang. Kasi sabali iti panangkita tayo, sabali iti panangkita ni Apo Dios. Nga tapno whether agree tayo ti 100 or manulang nga tawon iti abutan tayo. Maawatan tayo kumadinamnama, talged, and the preciousness iti panagbalin nga anak iti Dios. So umuna nga rod nga kahit kung kitaan tayo nga apay nga we affirm dahito nga naikarga nga verse. Precious in the sight of the Lord is the death of the wicked or costly. Umuna nga gapuanan nga apay nga precious iti panakatay iti maysa nga anak iti Dios ket they are His saints. Nulukatan niyo iti epistles ni Apostle Paul to the saints in Ephesus, to the saints in Corinth, to the saints of Philippi, to the saints of Colossae. Anya tinang nang gapuanan nga nagbalinda nga saints. If you will read those epistles, ag sentro itinatayan ni Apo Jesucristo. It is because of Christ they have become saints. Han nga gaputa adati council nga nang ibagao sika agbalin ka nga saint. No dikat gaputa iti siya sinuman nga ada kan Apo Jesucristo. They isuda iti saints, they are the precious people of God. Gaputa, they are bought with the blood of Christ. They are bought iti natayan ni Jesucristo. Iti cross, iti Calvary. Iso nga dito yung word nga saints. Ngay kata, kunana pa dito the death of His saints, kukuha na dagita. Tisaludsod dito itatangay kat, are we one? Or may sa tayo kadagiji maibaga nga saints. If you are a true Christian today, ngayon may saka kadagijay saints ni Apo Diyos. Han nga gapo ta pinagbalinda ka nga santo no diket pinagbalinda ka nga santo ni Apo Jesucristo. Gapo iti trabaho ni Apo Jesucristo. That's the reason why it is precious. Han nga gapo ta adati na inaramid ko aday inaramid mo. May kadua nga iket the death of God's saints is really the crowning glory of life of faith and obedience. Iti panakatay iti anak iti Dios. Isu ti panakakorona iti gloria iti biag iti pamati ken panagtulnog. I'm not saying nga iti biag ni Manong Belmore kat sarili na nga inruar di pamati na iti baal namot nga nagtultulnog kini Apo Dios. Mamati tayo nga parabor ni Apo Dios dayta. It's all the grace of God. Now, rather than ibaga tayo nga iti patay nga iket something nga basta panaglipas sa lata ti biag awanan uston. Han. Kuna iti may isang commentator, the supreme crisis of human experience, physically, socially, spiritually. Ngam anyaman iti dagsen na jay umay ni patay.
no kita am dagitoy in light iti panangkita ni Apo Dios. Makita tayo nga iti daytoy nga naununan ni Manong Belmore, but from temporal life, I mean from J bagi nga temporal, ada isunan iti presence di na mention ni Pastor Lito Labay iti St. Peter's kadwanan dagi mangibagbagan iti nga how long, O Lord, how long? So from temporal to one that is eternal. Datayo from time to time no kabay ko dagiti older than me. Amoy ti mga istorya anda. Anya ti maintenance mo. Is istoryada numaminsan nalipatak lang dagiti nagnaga na ang lodipin. Losartan. Awanan kin Manong Belmore di ay. So Donada, from one that is darkened by sin to one where the sun is not even needed for the glory of God supplies the everlasting light. Adaman isuna iti panag-uray iti full consummation iti pananglakam tayo iti new heavens and new earth. Ngem awanan isuna iti lugar iti pain, sorrow and tears. De iti nagdumaan na iti panag-ununan dayto nga manong. So his death supplies his entrance into the higher and eternal fellowship. Malagi piyo di may sangatif on the cross. Itamot lang, you will be with me in paradise kunana. So another nga pakitaan tayo apay nga precious in the sight of the Lord, apay nga napatag iti imatang iti Dios iti panakatay iti santuna. Isu daytoy may katalo, it is the answer to our Savior's prayer. Daytoy ti kasala nga may bagak nga talaga nga for me nga mangipalagip iti kinatatao tayo. Iti panakatay iti maysa nga namati. It is the answer to the prayer of the Lord Jesus Christ. Anya ko na John 14, let not your hearts be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I'll go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. And where I go, you know, and the way you know. Katkuna ni Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going, and how can we know the way? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. Now, prayer, imbaga ni Kristo dito ko na nga, I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. Mas naragdagsan John 17. If you'll open John 17. John 17 verse 24. Naipalagip mo lang natin yung verse iti may sanga kapsat. Idinamo na dito panakatay ni Manong Belmore. John 17:24 ko na Father, I desire that they may also whom you gave me. Ama, tarigagay ko nga dagito nga inted mo kanyak makipag-adda da kanyak. Tapno makita da iti gloriak nga inted mo kanyak. Agsipo tayo ayaw tumsyak sakbay pa iti pundasyon iti sangalubungan. Ti prayer ni Jesus Christ ko na kararag ko nga dagiti inted mo kanyak makipag-adda kanyak. Numaminsan ti prayer tayo, Apo, aguray pa agasampay. Ada di struggle iti kinatatao tayo. Nga akaninin ko akaninin. 46 years old, aranga nga pa lang. Karkaro kada kayo nga auntie uncle. Ada di nga karirik na. Kasala ko na nga aguray pa ko Ada dagsan na nga panunutan mga kasi, but this is the prayer of Jesus Christ. Kararag ko, Ama, nga dagiti intad mo kanyak, makipag-adda kanyak. Actually, when I read that message nga, sent ti may sa nga kabsat ti pamati, agsangit talaga Jeric na nga, apay kami nakastoy at kinatatao tayo. And it reminded me, nga sometimes, I'd like to believe nga, may sangay ipalagip iti patay kada tayo is, to check iti nga attachment tayo kadagiti banbanag nga inted ni Apo Diyos, or even kadagiti tao nga inted ni Apo Diyos iti biag tayo.
Mabalin nga banag, trabaho. Kung na mga kasalala nga eternal nga bagin di trabaho. Tapos sinibak ka, may dahilan man o wala. Or di kapamilya, makasala ko na mga you will hold dear to that kat. O may tea time, gaya mga alahan iti patay. So I think, I mean nga, ipalagip na kada tayo nga, anya nga tangag pa sumot lang tinay-attach sa na dito pusok. Because anything that rivals, anya man nga mang karibal, iti relasyon tayo kini Apo Diyos nga ikat agbalbalin nga idol sa ita. I'm not saying nga naging idol nila Manang Mika at Chelsea si Manong Velmore, but i-decide ko nga nang dengeg di nga naipalagip ti John 17:24 nga ikat ni. Kung kunak nga awanan ti partner ko nga inuumaga sa sa kalsada. Makaturo. Kunak no sublatan na ti manobela tay sunamat ag drive idi no pa pang kami ifugaw. Si kalatan, maturog kami latan or di igid kalsada tapos makaring kami tuloy biyahe. Awanan di kadkado ka kasi nga kung kunak nga ni hangkumot nga trabaho gayam dito nga papapanan mi. Hana nga trabaho, it's the Lord's work. It reminds us nga mayat nga ma-disengage tayo kada haan tayo nga ayatan unay dagiti gift. And we must go back to remember the giver. Nga mas tarigagayan tayo to be with our Savior. Instead nga to be with our brothers. Study ang harod. Uray di precious sa family. Sometimes it can become an idol. Siguro malaglagip ti dadu makadakay di pasamak iti biag ni Abraham. There was a call nga mapansunay di Mount Moriah to sacrifice his son. Siguro some maybe are thinking of that. Ngam panunutan tayo nga iti dayto nga ron nga in papan ni Manong Velmore. Hanman nga fully pa nga agsing kadag iti daduma, especially ni uncle, ni auntie, and the family, or to whomever, dayto nga ikat answer iti prayer. Idi rabi, kayat mi nga agawid nga masapsapa, tiba. Ang plano mi, siguro 6 nakapanaw tayo. Ngam nag-extend. Et tapos, dinalpas siya mensahe, kayat mi nga ag-exit, ag-istorya ni auntie. Katangag ko iti nga may nga, idi 5 years old pa lang kanon ni Manong Velmore, ang tayo istorya, di na duma dito, yung 5 years old pa lang gayam, he can sit in front of the missionary nga ni Bauer, aging ka na malpas nga agkasaba. He was just 5 years old that time. And then, mangag ko nga, ada di tarigagay na nga, agi-preach maybe, challenged by the lives of those Burnham and the Bauer. So, siya nga kuha ni, aguray pa'y ngam ni. Dahito yung matiwagas niya po and may iti time, naawatan na iti panakaisalakan, rinagsak na, inbingay na. Nga makibkibtot na lang tita tao nga, pati di tao di ospital, amuda, ni Manong Velmore, tagayam, estudyante na ti DVBS, Sunday School. So, the Lord answered the prayer of our Savior and He is now with Him. Kat after nga nakapagserbi iso na. Ngaro dito nga sumarno di dadu mga halos agrelate madlang iti dadu mga punto tayo dito nga ti precious na patag iti matang ti Dios iti panakatay iti saint ti Apo Dios agsibuta they are His saints kukuha na dagita pinasanto na dinalusan na insalaka na dagita. May kadwa, it is the crowning glory of life of faith and obedience. Isu ti panakakuruna iti panamati na ken panagtungpal na kan Apo Dios and then may katalo sungbat iti kararag ni Apo Jesucristo iti panakata iti maysa nga namati. May kaupat or subpoint na siguro ang kuamon no kas ano kain simpa dayto. It is also an entrance into the new fellowship. Kahit ko gayon nga kita antay even it is an entrance into the new fellowship with God. Entrance iti barbaro nga panaki fellowship kan Apo Dios iti panakata iti maysa nga saint or anak ni Apo Dios. Iti Ecclesiastes 12 verse 7. Kuna na rito sakbay nga agsubli ti tapok ti daga anagapuan na ken agsubli iti espiritu iti Dios anang ted iti daytoy. So di espiritu agsubli iti Dios nga nangted iti daytoy. Di sa imot lang iti 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Kunana isu nga adaan kami iti kinatalged kay kayat mipay nga adayo kami iti bagi ken ada iti dana iti Apo. Absence from the body, present with the Lord. So absent from the body nga agpaiso. Dito ada ti
daytoy adati unag bagi lang daytoy, but in spirit he is present with the Lord. Kahit kumot lang nga alaan tayo nga panahon nga kadagiti awan pay ken Kristo. No ada ka man dito nga you're still rejecting iti awag iti ebanghelyo. Iti umay iti patay haan nga precious parantokon ka. Sabay kumata kadagiti nga paspasamak even jay napalpalabas nga mensahe ket mang palagip nga this is the day of mercy nga naibagay iti kalman. Alal daw iti kaasi ni Apo Dios nga sika kumamutatangay ket bigbigam iti kinamanagbasol mo. Bigbigam nga han mo nga kabalan nga isalakan iti bagim nga kasapulam ni Jesucristo. Because kunana di may isang commentator, to the wicked, such nearness of the soul to God with all disguises stripped away must be an embrace of fire. Iti ipapatay kasalapan ng arakop iti apoy no awan ni Jesucristo iti biyag mo. And to the children of God, no adakamot kini apo, may saka namati, iti umay ni patay. It is a homecoming. It is a homecoming. So, iti umay nga rod mo lang ni patay, it is the beginning of a boundless life. Kasala nga somebody was watching for the night and then imayin iti panag-inananan. So nga kakabsat, iti may nga adakan Hesu Kristo, iti patay ngay ket mangipalagip kada tayo, we have victory over death because of Jesus Christ. Imay ni Hesu Kristo nagbiag akas tao. He willingly went to the cross as the sacrificial lamb. And he was raised na napagungar isunam baban iti panakabalin ni Apo Dios against iti patay ken iti basol. Isu nga gapo iti inaramid ni Jesu Kristo dagiti namati inalawnan to share with that the victory ken Apo Jesu Kristo. Kadagiti na itipon ken Apo Jesu Kristo iti patay na iti Romans 6:23. May santual daw gloriously si tatanok nga makipag-ungar to ken Apo Jesu Kristo kunati 1 Corinthians 15 verse 20. Agsipud ta with that great shepherd, the child of God nga ket ada nga maliwliwa. Maliwliwa. Ket no kasjay iti namnama iti naununa kada tayo. Isu ti adalan tayo, isu ti preparation tayo met habang ururayan tayo. Iti tiyempo, iti panang subli ni Apo iti biag tayo. So, ada pa iti inayon kumot lang ijay nga the death of God's saints is precious apaya, it is the release from toil. Nai-releasean isu na from toil. Ado nga ang gulo nga mabalin nga kitaan tayo. First is toil in the support and care of family. Although nakita iti ayat dagiti nga pamilya. Even pa di masakit mo't lang ni Raj, nakita ti ayat ti pamilya, ti masakit da. And then ni Manong Belmore, nakita ti ayat ti Manang Mika. Also toil in the Lord's vineyard. Well, adalata iti dagiti matay. Kunana iti Revelation, and I saw the souls of those who are beheaded in Christ crying, how long, O Lord? Adadalat ta iti nga mangitan tanok iti dayaw ni Apo Dios gapo iti patuloy nga panang talakda iti Apo ken mangisalakan. So iti Revelation 14:13-14 kunana, blessed are the dead who die in the Lord from now on, yes, says the Spirit, that they may rest from their labors and their works follow them. Blessed. No adaman ti nagrigat na i-translate iti Ilocano kan Ibaloy. Kat the word nga blessed. Nga mukha makita tayo ti kahit nga saon. So, ni Manong Belmore na ikanan iti inana, manipod kadag iti inaldaw nga trabaho iti panagbiag. Na ikanan iso na ti inana, iti allurement of temptation, di iyo umay dagiti sulisog. Ni Manong Belmore, han nga perfect daytoy. Han nga perfecto nga tao daytoy. Iso nga, kahit mat iti kabusor nga dadaelan. Ngam itan nakainana,
even from the influence of sin and Satan. Awanan iso na ijay. Ada jay one of the last phrase na naibagana iti Thursday before his death kuna na nga, man in his depravity is prone to depart from the old path. Kuna na iti tao gapo iti kinama nagbasol na nalaka nga umadayo ije old path. Je old path nga day ije pagayatan ni Apo Dios. Iti may isang last word na ije fellowship nga di Thursday. Although nalawa tiket na nga ipunto ijay ay no nga narigat kanya nung nag-explain. So no maalamin kan Pastor Jerry ijay bagbaga na move on kami ti sabali nga tungtungan ta hanunay nga mabannog. Ngarod iti papatay na dahito nga manong iti labors in fighting temptation, in resisting Satan, and standing for truth, and being a light, and even as a pastor to this own church and to his family has not been in vain, as kasunat 1 Corinthians 15:58. Yet iti passing iti may sangay ayatan tayo ngay ket it impresses upon us salata iti reality nga life is short. Ano ti mga ibaga? 46. So, agure ko maubing pay. Nga mangipalagip ko kada tayo iti truthfulness. Numaminsan, kasalangan nga, adagayon di kinatao tayo nga, nangagmuti sa ti Apo, uwan gayam, uwan. Tapos, awanan. Kasalangan nga, we don't han tayo nga aglabor nga agsink kumamot kada tayo di realidad iti biyag. Nga no kitaan tayo ti James 4 verse 13 to 14 kuna na, come now who you say today or tomorrow we will go to such and such city, spend a year there, buy and sell and make a profit, whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? Anyaya ti biyag mo, it is but a vapor, appears for a little time and then vanishes away. And then kuna ti Salmo, it is Psalm 130 o Psalm 103 verse 15. As for man, his days are like grass. Iti tao, ti alal daw na lang kasalanga root. As a flower of the field, so he flourishes, for the wind passes over it, and it is gone, and its place remembers it no more. Noong muna kayo ito'y makita yo, nagpipintas siya sabong nito'y. Ngamura na ti kinagwapom, anya kinapintas mo, kinatarakim, kinamaskuladom, whatever. Awan tinaidumaan tayo kadag ito'y cut flowers nga da dito'y. Nagpipintas no apang kayo jay ayan mi jay to may bahong nagmamayat iti sabong ni jay lumabas si truck napupuno ti rose, but we're just like those cut flowers. In few days it will fade. In few days jay napintas nga ukrag jay sabong si bahong, it's useless, it will die. Minsay nakada tayo nga ro daytoy nga pasamak met lang ay ket may sa tayo kadi kadag iti mawagan nga precious saint of God. Una awan tayo pay. Kunamat lang iti Hebrews 9:27, it is appointed for men to die once. After this judgment. Ang kakabsat, kasiman iti realidad iti biyag, kasiman iti kinapudno iti biyag, iti may nga ada ka na po Jesucristo, hantayo kung mga pagbutngan, iti pataywan, makapasangit, makapaladingit, makapalidaang launay. But we should not fear. Agkito kumaon takot, makasalangawan tinamnama. Mabutang tayo akas nasakit. Because death is not a friend. Dahito iti kapapangitan nga kalaban. Unti iyaman tayo dito'y naabakan iji cross. Naabak after 3 days. So nga, maibaga tayo with the psalmist. It is Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness
and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Dahito iti tema, iti maysa nga pudno nga namati, iti maysa nga ada kana po Yesu Kristo. Yes, in the death of God's saint, iti ipapatay iti maysa nga anak iti Dios. Adalat ta iti shadows of sorrow. Adalat ta iti dadagsen na, ure kanyak nga kunak nga hang kami nga nabayag nagkadwa kan Manong Belmore. Not beyond 5 years, not beyond 4 years. It's this reaction iti katatao tayo. Iti grief. Ngam numaawatan tayo. Iti nature kan purpose iti biag tayo. Mabaalan tayo nga ag-cope uray iti imatang ni patay. Akas kuna jay thoughts dagiti Puritans kastoy. To live properly is to die prepared, and to prepare to die is to live for God. Iti panagbiag nga usto ket agbiag ka nga si sasagana. Ngem iti panagsagana ket agbiag ka para ken Apo Dios. Paraan niya iti pagbibiyagan tayo. Paraan niya iti pagbibiyagan tayo. I'm trying to avoid nga ma-mention nga kanayon iti nagserbian na dayto nga manong ada jay na-mention ko di kalman nga we give honor to whom honor is due. Makita tayo dito nga and madi tayo matlang nga tao iti may tanok dito nga iti amin nga nagserbian na dayto nga manong nga iket parabor ni Apo Dios kasi ni Apo Dios. So nga kabsat, nakastay bagak tatay, to live properly is to die prepared, and to prepare to die is to live for God. As ko natin 2 Corinthians 4:16, 5-1, for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Ngawan, kumapo yun itibagi. Ngam di ayat tayo kumakini Apo nga ikit pumigpigsa. And hangkon nga ituloy nga basaan the whole nga passage nga naibagak ijay. Because I want to mention nga in the death of God's saints, there is comfort. Iti papatay iti anak ni Apo Dios ada tiliwliwa. Ada tiliwliwa. Minsan makaliwliwa dagi jay memories of our dear ones. Jay naramidan iti biag na, iti parabor ni Apo Dios naramidan iti biag na kada tayo. And also, most especially the comfort from the Lord, the comfort from His Word. Nga this is the death of His saints is precious because they are His saints. Kukuha na dayta, tao na dayta, and protektara na, aywana na dayta. So kung natin 1 Thessalonians 4 verse 13-18, hangkay ko mga maignoranti kakabsat, may panggap kadagiti naun-unan nga natay. Ngahan kayo nga agladingit nga kasala nga awanan namnama. So it's but a normal thing for us nga agladingit. Kunana, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Dagiti matay ken Kristo, alaan to iti Dios. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with these words. This passage is not talking about rapture. Ibagbaga na nga dagiti natay ken Kristo makipag-adadan to iti Dios. Diti ibagbaga na daytoy. And comfort each other with this truth kunana. Maliwliwa tayo nga makipag-ada tayo to ken Kristo. It's not talking about anyaman nga teaching about nga anya nga banag but ibagbaga na we will be with the Lord. We will be with the Lord. Ada iti maysa nga manurat. In short ko ginaga na T. Gray the 18th century. Ada ti pinangibaga na iti panakatay. Ket iti nga panangibaga na ket ko ngay kasala nga awanan namnama nga panang amiris iti patay. Mayat nga amirisan tayo iti may panggap iti patay ngem
hang ko mga di awanan namnama no di ka ginapno namnama. Dito ti kunana ni T. Gray kunana di elegy written in a country churchyard. The boast, dito ti panay bagana, the boast of heraldry, the pomp of power, and all the beauty, all that wealth e'er gave, awaits alike the inevitable hour, the paths of glory lead but to the grave. Kuna na nga iti, anyaman nga gloria, anyaman nga tanok, anyaman nga dakan ka, awan, pag tinaga na amin data, to the grave, ijay tanong. Sala ko na nga, uray anya ti katataon tata, matay kan tumut lang, ay sila, that's all. Walang kapag-asa nga panang amiris iti patay. Ngumada iti may nga nangisurat iti a sum of life. So ano mangipalagip kumakada tayo kunana ditoy. Tell me not in mournful numbers. Life is but an empty dream. For the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. Life is real, life is earnest, and grave is not its goal. Kuna na nga, ijay tanam, huta kay babkaan tayo, jay kay kalyan tayo, han nga ita, iti goal, iti biyag. Jay may sa tatay nga poet, kuna na nga, ijayan ti pag-endan na ti amin. But this, ni Henry Wadsworth Longfellow, kuna na nga, grave is not its goal. Han nga ijay tanam, idulin tayo damdama, ito nga bagingam, han nga ijay ti pagpatinggaan na. Kunati Thessalonians may santo aldaw agungar to data kunati Daniel chapter 12 verse 2. Those who fear the Lord will rise for all eternity kan apo, and those who are awan kan Kristo isuda iti ag lakam iti panusa. Ituloy ko reti kunana, grave is not its goal. Dust thou art, to dust returneth, tapok ka ag sublikan tumati tapok, was not spoken of the soul. Sorry no, putol-putulok. Ngam ko na nagamin, one, tapok ka, iti tapok ag subli ka. Ngam ko na was not spoken of the soul. Haan nga para iti kararwa diay, jay bagi diay. Iti tapok ka nga ag bagi, iti tapok ka nga bagi, ngam iti tapok ag subli ka, ngam han nga naibaga para iti kararwa. Let us then be up and doing with a heart for any faith. Still achieving, still pursuing, learn to labor and wait. Apaya, agsiputahan nga di tanam, alun si tapok, alun si buday, han nga di pansyon, uno pakay kalyam, iti end, iti biyag. We learn, nagtultuloy talata kan Apo Diyos, even to the family, kada uncle, kananti. We learn to labor and wait because we are waiting for someone nga nangikari. And if I go and prepare a place for you, I will come again. So kuna ni Apostle Paul, do not lose heart. Nusangon tayo iti patay. Kas kuna ti 2 Corinthians 4:16 to 18. Do not lose heart. Kuna na, isuwa saan kami amaupay, uray pay madadaal. Isunga saan kami amaupay, uray pay madadaal kami iti akinruar. Akinruar iti akinuneg. Mapapabaro kami iti inaldaw. Tada ito yung agdama, tinalagaan apa nagrigrigat, ket isagsagana na kami para iti dakkel ken agnanayon adayag, alumabos iti amin apang rukudan. Ta saan kami nga agururay kadagiti banbanag a makita, ngem kadagiti banbanag asaan a makita, dagiti makita tayon to abanbanag ket saan nga agpaot, ngem dagiti saan a makita abanbanag ket agpaot iti agnanayon. Inbasa ni Pastor Wilmark Edirabida ito. So kakabsat, we are not waiting for something mapukaw, but something for all eternity. Ragsak tayo kakabsat. So, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Napatagunay iti matang iti Diyos, iti panakatay iti santo na. Kata, ragsak tayo launay. Nakasala nga, idikit kitak ni Manong Belmore, adala, idi masakit. Adaji kasalamasyan ka, yun, narigat. Agsao, hana may closing iwat ng tako na makadjas-jas yedang, hana makaanga si J. Agong. So nga naka-open. Yet sila ta, istoryaan, kumusta na ti pastor nga masakit, ti pastor nga na-stroke. Kapangka ije nga kumusta ta, agparparigat isuna. Kung kumusta na mo, jida duma.
Kasala nga masyan ka di sitwasyon na and yet 17. Taday ito yung agdama tinalagan a panagrigat. Kung nati Tagalog pambira naman. Nalagaan a panagrigat. Nga maday sunan ijay. Datayo, antayaw mo no anya tayo maitibiyag tayo bat kakabsat. As I end, the Lord is present at the death of His saints. Ito tigagayat ko nga banag ijay. Present ni Apo Diyos. Ada isuna. Ada ti presensya ni Apo Diyos. Iti ipapatay iti santuna. Ada isuna ijay to comfort. To the family. To the family, He is there to comfort. Ada ni Apo Diyos ijay to console and receive the one into His presence eternally. And to think about it, nga no namati ka na Apo Yesu Kristo, numatay ka gayam, sungbat ka ti kararag ni Apo Yesu Kristo. And kadagiti amin nga namati, dahito iti longing tayo kuma. And kadagiti awan pa ikan Kristo sapay kumata, you will ponder upon your life nga, maitipunak to nga tamot, precious to nga tamot, costly, na balor na patag nga tantumot iti papatay kanya. Our loved one, nga ladladingitan tayo tata, ket recipient iti comfort ni Apo Diyos. Recipient iti sweetness iti Psalm 23. Ma-appreciate tayo ito pa iti Psalm 23. All the more nga na-appreciate iti naununan nga manong iti Psalm 23. The Lord is always there for His own. Ada nga kanayon ni Apo Diyos para kadagiti tao na, kadagiti saints na. Si sasagana iso na nga mang bendisyon, si sasagana iso na nga nang awat. Urepe kadagiti awan pa ikan Kristo si sasagana isuna nga mangisalakan kadagiti agpakumbaba. Kumararag tayo. Apo Diyos mi nga managayat ken manangasi pagyamanan mi. Iti kinapudno na daytoy nga sasawom that precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Patuloy ka di Apo nga ipasagupsop mo iti preciousness na daytoy kadagiti pamilya, kada uncle, kananti, kada manang Mika and Chelsea and to each one of us. Making us mutla nga mang ponder nga ragsakan mi itinagbalinan mi nga anak mo. Ragsakan mi itinagbalinan mi nga one of your saints. And to those nga ngaon pa iken Kristo, ipay mo Apo iti kaasi nga sikatimang tignay kadakwara that they may come to the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Kat sika Apo iti mangi turong iti daytoy nga programa. Ta sika lang iti maitanok. Iti biyag, iti daytoy nga manong, and iti daytoy nga panaglalangan mi. At iti sasawom ka di, isulat tayo iti source, iti pigsakan liwliwami. Dawat mi dagiti tinagan ni Jesus nga po mi. Amen.